Giingon sa iyang mga tinunan. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto ayaw panapaw apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mo tan-aw sa usa ka babae uban sa laway nga hunahuna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa kon ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala lugita kini og ibalibag. Kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas o usa ka bahin kaysa itambok ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ibalibag. Mas maayo pa kanimo nga kawad-an ka o usa ka kamot kay sa itambok ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto ang makigbulang sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga ang bulag sa iyang asawa nga wala magluid kaniya makasala kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kung ang asawa magminyo pag-usab o ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. Mga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dahil ka, O Kristo. Makilala ni si San Antonio de Padua, usa siya ka Portuguese nga member o sakop sa usa ka religious nga congregation nga gitawag og Franciscano. Ang iyang habit na siya Franciscan habit. Pero wala pa siya magsugod sa pagka-Franciscan. Siya usa ka Agustinian. Og isip usa ka Agustinian, no? Usa ka religious siya, usa ka fraile, kanang friars, kanang nabuhi sa mendicant, kanang mendicant di ka sa Latin nga mendicari, kanang tubig na nabuhi sila sa pagpakilimos, no? Unya ay nakasinati man siya nga na ay misyonaryo nga Franciscan nga dito gipatay sa Morocco. Ang Morocco ka ng northern part sa Africa, no? Sakop na sa Roman Empire sa una, gitawag sila og probinsya Africana, kanang Tunisia, Morocco o kanang Tunisia, Morocco o Algeria, no? Ang tawag na sa una kanang Tripolitantes, Tripolis kanang tulo ka syudad, Tunisia, Algeria o Morocco. Morocco dito nagmisyon si San Antonio. Pero sa iyang pagmisyon dito, kanang dili na siya usa ka Agustinian, kundi usa ka Franciscan. Kay mo maging iyang pangandoy nga mahimo ka akong misyonaryo. So tuod man mi tabok siya gikan sa pagka-Agustinian, mi tabok siya kadto sa lain nga grupo sa mga pari o binutura sakop na siya sa Franciscan Order, kanang Order of Friar Minor o OFM. Kunya dito no na mission siya dito sa Morocco. Kunya dito dahil mga Muslim, mga Arab na kay pagkalumpag sa Roman Empire ang gipulis sa Morocco kanang mga Arab, gisakop sila sa mga Arab. Kunya isip kay kahitang dito ko sa siya sa pila ka bulan na siya nagmisyon dito sa Morocco nang nakasakit siya. Kunya nakahukom ang iyang superior nga ibalik siya dito sa iyang kaugalingong lungsod sa Lisbon sa Portugal. Kunya gipasakay sa barko, pero ang barko giagi man kung may lain na dalan, giagi sa Mediterranean Sea. Kunya pag-abot dito sa Sicily kanang southern part of Italy na sakop gihapon sa Italy, kanang gitagbo sila pusoy kay nga unos. Kunya kanang nakuha sila kanang shipwreck, naguba ang barko, ilang isakyan, pero sila nga nagsakay sa barko, naluwas sila. Dala sila dito sa lungsod sa Sicily, ug dito siya nagpaalit, dito siya nagpaayo sa iyang bulong, sa iyang sakit, sa tanan nga iyang mga dili maayo nga kasinatian. Kunya kay isa ka adlaw niya na dito sa Sicily, gi-appeal siya sa usa ka ordinasyon na celebration ng pari na ordinahan. Kanya kay mismo nga ng ordain, dili wala siya nakaandam sa iyang humili. Kunya iyang gitawag si San Antonio nga ikaw mag-sermon, ikaw maghatag og humili. So siya naghatag og humili, kunya ang iyang sermon
bisan pag siya unprepared to deliver a homily, pero maayo niyang pagka-deliver sa homilya. Daghan na tandong, daghan na kabig, daghan ng pabunyag, pag-oban sa iyang misa. Kanya, di ilan na siya nabanggitan nga magwawali. Sukad na itong tumura. Kanya, ipadala siya dito sa France, kaya doon naman na siya France, hangtod dito sa Italy, labi na guys sa Padua nga lugar sa Italy, ang northern part of Italy. Busa, ang iyang pangalan, ang San Antonio de Padua. Kanang Padua, dili man siya iyang apelido, kundi kanang lugar na dito siya nahikihan sa mga tao na banggitan na magwawali. Sa Espanyol, kanang D-E, kanang from, sa ang pag-translate sa Ingles. So, Padua ka ng Padua, lugar sa Italy na dito siya nailhan nga pag-iitan nga magwawali. So busa, no karon, nailhan siya nga San Antonio de Padua. Wala siya nailhan nga San Antonio de Lisbon o Portugal baka kay dito mas taga dito man siya. Pero dito siya nailhan sa Padua o nahimong na apil sa iyang pangalan si San Antonio nagikan sa Padua. Busa ang iyang istatwa, makita nato diya kay human siya kamatayon. Kini si San Antonio de Padua, siya ang second na nagdeklara sa santos sa simbahan nga na santos siya, dideklara siya nga santos sa Santo Papa less than a year. Wala pa abot kung usa ka tuig gikan sa iyang kamatayon, nadeklara na siya nga santos. Datong 12, if I am not mistaken, 1254, nadeklara siya nga santos. No? Siya ang isa sa mga sayo kaayo nga nadeklara gikan sa kamatayon na yung siyang santos. Ang mga santos na atong nalihan sa Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, o iban pa mga santos, dugay kaayo sila na canonize, no? Pila pa katuig o centuries, dekada, etc. Pero sila wala pa nag-abot o sa katuig, nadeklara na siya nga santos, umikan sa iyang kanang pinakabanggitan nga magwawali, magsasangyaw sa maing balita ni Cristo. Kung sa may ato makatunan ni Kagasan ng Pilipinas Padua, siya biya anang giilang sa mga tao nga kanang banggitan nga magwawali. Kanang inupas dalawang sinasaluduhan siya ng mga tao na maayong na magsangyaw sa maayong balita. Kanang tinitingala, kanang gihangad din sa mga tao na ay banggitan na kayo sa Antonio. So, kanang sikat na kayo siya ba? Sikat na kayo. Pero sa iyang pagkasikat, nagpabilin siya nga mapaubsanon. Dili galin siya mo ilang nga siya o sa kamaayo na magsisidya o magsasangyaw sa maayong balita. Kay siya, ingon siya sa iyang pagsangyaw, kung nakasangyaw man ako sa mga pulong sa Diyos, kung nakailangan kami panako nga maayo na magsangyaw sa pulong sa Diyos, kana kay ako digrasyahan sa Diyos. Ang tanan nga akong nasulti, ang tanan nga akong nabuhat, ang tanan nga inyong nadungog, gikan kanako, dili ako kundi iya sa Dios nga naghatag kanako gahom, naghatag kanako o kanang grasya aron ako makasulti sa iyang mga pulong. So kana siya kanang to God be the glory, no? So maayos siya kay he is deeply rooted to what he was. Who he is, who he was, etc. Siya kanunay nga nakaangkla, nakagamot ngadto sa grasya sa Dios, sa pulong sa Dios, sa gahom sa Dios. Kaya dili siya makaadto bisan paglakaw, pagtikang, usa ka tikang, dili siya makatikang bisan usa ka tikang na lamang kung kini dili kabuton sa Dios. Iyang ihimo kay mao ang kabuton sa Dios na iyang napamanagtungan sa iyang kaugalingon o sa iyang ihimo ang tanan. No? So maayo na pagkina kanang pagyo kanang humility, humble ang tanan na iyang nasangyaw gikan sa Dios, siya lamang gigamit sa Dios aron nga pinaagi sa iyang bakbak, sa iyang kasit-kasit, sa iyang pulong mo kailap ang maayong balita o kailap usap ang simbahan na gituon ni Cristo. Sa Ebanghelyo mao gihapon kini, no, nga gitok sa ato labi na sa unang pagbasa
Sa unang pagbasa nato, gisulti ni San Pablo sa ikaduhan niyang sulat ngadto sa taga Corinto nga ingon siya, ang sarap tulungan. Ingon siya nga ingon siya nga itang mga tao, kami ang mga magsasangyaw kanang gikan kami sa lapo. Kunya, gikan sa lapo, kita nga mga tao gikan sa lapo, kunya, giagi kita sa kamot sa magkukulon. Kanang magkukulon, kanang tigimot kulon ba? Kanang kulon, gikan na sa lapo. Kunya, yan ikumpara ang itang mga tao nga gikan sa lapo, giagi kita sa Dios, sa kamot sa Dios, aron kita mapurma o tao. So kung mga namupunti nga to sa libro sa creation, ang history of creation in the book of Genesis, nga nag-ingon nga ang Ginoo mikuha og lapo o iya kini gipurma og tao. So kita nga mga tao gikan sa lapo. Unya sa may gingon sa Pablo kan siya makasulti na ingon siya, bisan kami gisakit sa kanunay pero wala kami kawati o paglaom. Bisan dahil ka nagdulot ka namo, pero daghan gihapon kaayo ang among mga higala. No? Kanang yan yung pakita na bisan pa man sa dahil kayo mga kulian, nakahimo gihapon kami sa paglingkawas ni ini kay ang Dios mao man ang naghatag kanamo og kahom. Maayo ka na kaayo pod mga isuon niya kanang himuon nato nga ihimto pod sa atong paggalingon kanang bitaw pag-ayo nato sa atong paggalingon. Dagan diya ta kaayo og mga kalampusan sa atong kinabuhi. Nalampos ka sa pag-eskwela. Nalampos ka sa magpakatubang sa daghang mga problema. Kunya, dahil nakatong naabtan sa atong kinabuhi. Usahay atong inuhon ang kalampusan ng atoa. Malintang nato ang pagpasalamat nato sa Dios na mga naghatag na nato ang daan ng mga butang. Usahay atong inuhon ang atong nagulungan na maayo ako, right ako, kanang abogado ako, maayo kong sulti, bright akong mata, etc. Makakita, makasulti, etc. So usahay, mufokus na sa atong kagalingon sa pagpadayag, sa pagdaig sa atong kagalingon. Nalintang nato nga ang tanan dili nato mabuhat kung wala ang gahom sa Dios. Muna ang atong bantayan. Kaya kung na ang itulukan nato ni San Antonio de Padua, no? Nga, kinahanglan we have to be deeply rooted to who we are. Kita mga Kristiyanos, kita nagsanid sa gahom sa Dios, kita nagampo sa Dios, kusa ang tanan kong mga kalampusan, dili ato ako dili iya sa Dios, busa ang Dios lamang adunay dako nga hinungdan aron siya atong pasalamatan pag-ayo. So kitang tanan din nakatigom sa piyesta sa atong mahal na patron. Aron atong pasalamatan ang atong mahal na patron no, sa daghang kaayo ng mga grasya na gihatag kanato sa Dios. Sa daghang kaayo ng mga oportunidad na gihatag sa ato sa Dios. Kung kana gumikan kay ang atong mahal na patron na gihimo alang kanato siya kanunay na nangamuyo kanato adto sa amahan aron kita nga naa dinhi sa kalibutan nga nagkalisod-lisod sa kinabuhi, mga sakit, mga problema, mga katalakman, mga pagsulis kinabuhi, no? Pinaagi sa pangama ni San Antonio de Padua, kita unta makalikawas. Muna ang atong tumuutoyo manong kita sa kada piyesta, kada tuig, ng andi kita dini aron sa pagpasalamat ngadto sa Dios. Kung sa atong unta nga pagpauli sa atong tagsa-tagsa sa panimalay, dito unta nato pud sugdan ang pagtulong kay San Antonio nga bisan pag-unsay atong naabot sa atong kinabuhi. Kanunay gihapon kita nga magpasalamat sa Dios gumikan sa grasya nga iyang gihatag kanato. Kung ang pinaka mahusay kanang pinaka maayo nga pamaagi aron ato mapasalamatan ang Dios sa daghang kay mga grasya nga iyang gihatag kanato kanang pagpaamlit sa grasya ngadto sa uban, no? Ang mga grasya nga ato nadawat gikan sa Dios dili biya atoa kanang siya gipiyan lamang sa ato aron we are just only an steward of everything that we receive from the Lord. Kunya kung gusto nato nga ma-develop pa o daghan pa ng mga grasya nga ato madawat gikan sa Dios, kinahanglan na makabalo kita o paambit ni anak ngadto sa uban sa atong simbahan diya sa baliwagan dako pa kay kulang.
Kung nalipay ko sa akong pagsunod din ni ganina, wala pa yung mga gamay pang mga tao din ni, kaya sa mga medical is upper, kaya yung di backfly. Magsunod na ko din ni, manilig tayo ng mga kuwan, no? Na yung tarpulin nila. Kung inabasahon na siya, mga tao na siya na nagpaambit sa pag-unsay na ang sa ilaha. Lucky Beat, 2,000, may mga naghapat ng cash, ng time, etc. Mga tao nga manghihatagon, mga tao nga muila nga ang ilang nagawad gikan sa Dios, gikan sa Dios. Nga dili ilaha kundi sila lamang gihatagan o kaligayunan aron mo dumala sa bahandi na niya sa Dios. Kung ang pagdumala sa mga bahandi, pinaagi sa pagpaambit ni ini ngadto sa kuban. So, you have to learn how to live a generous life. Being a generosity is not only means of giving something, but you have to have time to the Lord, to pray, to listen His words, to ask His guidance, etc. Kaya pinaagi namang ni Ana, mas mataghan pa ang grasya ng iyong ginawa. So, kami sa simbahan, ang mga lider sa sa inyong kapilya, naghulat, naglako na dahil paunta ng mga tao na maghihatagon, nga muhatag, paambit, aron nga masalunhan ang grasya nila nagawad dito sa Diyos, pinaagi sa mga paghalad, sa mga subre or in time, aron nga mapaday na to ang construction sa atong takong simbahan. So, dahang salamat o malipayon nga pagsaulog sa kapistahan sa Antong Padua, ang Ginoo kanunay mag-uban ka nato. Palihog manindog.